अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का जो नोटिफिकेशन था, जो ऑर्डर था, उसको मुअत्तल कर दिया। और ये सब कुछ हुआ एक दरख्वास्त पर, जो एक शहरी ने ज्यूरिस्ट फोरम के मोहम्मद हनीफ राही साहब ने इसको दायर किया था। आज जब थोड़ी सी मैं ये जो वाक़या हुआ, मैं इसका आपको बैकग्राउंड भी बताता हूँ। और इस डिसीजन के बाद इस वक्त मुल्क में एक इंतहाई अजीब सी सूरत हाल है, एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल यकीनन बर्पा हुई है। इसलिए कि इस वक्त जो बॉर्डर पर सूरत हाल है, इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, आर्मी का एक बड़ा अहम रोल है। और आर्मी के सरबराह जो हैं वो अगले 2-3 दिन में रिटायरमेंट की डेट है 29 तारीख तक। तो इससे पहले हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन किया था, अब उसको मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन पर हम अभी बात करते हैं कि वो कौन से नुकात हैं और हुकूमत को अब क्या करना है, हुकूमत क्या कर रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है वो बहुत अरूज पर है। हर आदमी सहमा हुआ है और लोग ये नहीं चाहते कि इदारों के दरमियान तसादम हो। लोगों की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो इंटरनल सिचुएशन है, जो बॉर्डर की सूरत हाल है, जिस तरह कश्मीर का मसला और LOC पर जो कुछ हो रहा है, इन हालात में अगर आर्मी के सरबराह की एक्सटेंशन हुकूमत ने अगर फ़ैसला किया तो ये एक दुरुस्त फ़ैसला था। ये एक पब्लिक की ओपिनियन है। चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, हो सकता है पीपल्स पार्टी भी हो, वो ज़रा नाराज़ हैं इस पूरे सिस्टम से। तो इसलिए वो तो इस चीज़ की मुखालफत करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है, मुल्क के हालात के पेश नज़र, वो ये समझता है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन हुई है तो ये शायद वक्त की ज़रूरत है और एग्जेक्टिव के पास इस बात का इख्तियार है। अब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। जो दरख्वास्त थी, एक पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त इस हवाले से दायर हुई, उसकी बुनियाद कुछ और थी। इस सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर हुई, हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब टेकअप किया तो जो दरख्वास्त गुजार था उसकी तरफ से ये कहा गया कि मैं इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने ये कहा कि इसमें जो नुक्ते उठाए गए हैं ये अवामी मफाद के नुकात हैं, इसलिए हम इसको अज़ खुद नोटिस में तब्दील कर रहे हैं, सुओ मोटो में। और 184(3) के तहत उन्होंने इसकी समाअत शुरू की। मैं सोच रहा था आज से 2-3 दिन पहले खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि वो जो अज़ खुद नोटिस हैं उसके वो मुखालिफ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जो सुप्रीम कोर्ट है, ये बिल्कुल अपेक्स कोर्ट है, आखिरी फोरम है। तो मामलात पर जो सुओ मोटो है, शायद वो उनका ये ख्याल था कि वो नहीं लेना चाहेंगे। और पिछले अपने जो उनका दौर है, तकरीबन ये 8-9-10 महीने पर मुहित बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने कोई सुओ मोटो नोटिस उन्होंने नहीं लिए। एक सिर्फ नोटिस लिया था, जो एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने ख़ुदकुशी की थी और नैब के बारे में लेटर लिखा था, तो उसका जवाब तलब किया था उन्होंने। इतना तो मुझे याद है कि वो है। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो दरख्वास्त थी उस पर अज़ खुद नोटिस लेके तो जो नोटिफिकेशन था आर्मी चीफ का रीअपॉइंटमेंट का 3 साला मुद्दत का, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। 3-4 बड़े उसमें उन्होंने जो सुकम निकाले, जो ऑर्डर आया 3 सफ़ों का, उसमें एक तो ये उन्होंने लिखा कि हुकूमत जो है असूली तौर पर जो समरी थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसमें अनोमली है उन्होंने कहा, इसमें कुछ बेसिक जो कानूनी जो प्रोसीजरल इसमें गलतियां हैं। एक तो ये है कि ये 20 अगस्त को 19 अगस्त को शायद ये वज़ीर आज़म साहब ने ये भेजा सदर साहब को, फिर सदर साहब ने इसको काबीना को दोबारा भेजा, काबीना ने इसको नेक्स्ट डे इसको अप्रूव किया। लेकिन काबीना की अप्रूवल के बाद इसको दोबारा सदर साहब के पास भेजना चाहिए था, क्योंकि जो इख्तियार है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, वो प्रेसिडेंट को है। और जब काबीना ने इसकी दोबारा मंजूरी दी तो सदर पाकिस्तान की जानब वो समरी नहीं भेजी गई। एक तो ये एतराज़ था, अपना जो फैसला रिटर्न आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा।
دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ جو کابینہ کے 25 اراکین ہیں، لیکن دستخط جو ہیں وہ جو منظوری پر سمری جو ہے آرمی چیف کی جو منظوری ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی، اس میں صرف 11 اراکین کے دستخط ہیں، جس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کابینہ کی اکثریت نے اس حوالے سے یہ کہا ہو یا اس کو سپورٹ کیا ہو۔ بہرحال جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فگر بالکل قطعی طور پہ غلط ہے، اور کابینہ کی اکثریت نے تب بھی جو آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن ہے اس کو اوکے کیا تھا، اس کو اپروو کیا تھا۔ اور آج پھر جو ایک اجلاس ہوا کابینہ کا اسپیشل، اس میں بھی 25 میں سے 19 اراکین نے جو ہے وہ آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن ہے اس کو سپورٹ کیا۔ جو لوگ جو 4-5 لوگ جو موجود کیونکہ وہ نہیں تھے کابینہ اجلاس میں، بیرون ملک ہیں، انہوں نے بھی اس کی خاموش منظوری انہوں نے بھی دی ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسرا جو ایک اہم نقطہ جو سپریم کورٹ نے اٹھایا، انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ری اپوائنٹمنٹ کا اختیار کون سے قوانین کے تحت ہے۔ ری اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف، ایکسٹینشن کا ایک محدود مدت تک تو اختیار حاصل ہے، سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا، اور اٹارنی جنرل نے بھی بتایا کہ آرمی رولز جو ہیں 255 اس کے تحت وہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اٹارنی جنرل نے جو آج بات کہی وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کے جو حالات ہیں، جو اس وقت خطے میں حالات ہیں، جو بارڈرز پر ٹینشن ہے، ان حالات میں ایگزیکٹو یہ سمجھتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف ان کو ایک اور ٹرم ملنی چاہیے، اور انہوں نے اس کی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ وہ کہی انہوں نے، جس پر کورٹ نے جو اپنا ان کا 3 صفحات کا جو جواب ہے اس میں کورٹ نے یہ کہا کہ آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن وہ رسپانسبل ہوتی ہے اور وہ پوری کیپیبل ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس کی جو ضرورت ہے اس کے حوالے سے کیسے یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو پھر تو ہر آدمی ایکسٹینشن مانگے گا کہ حالات اس طرح کے ہیں تو ہر آدمی کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے، تو اس لیے آپ ہمیں یہ قانون پیش کریں جس میں ری اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف جو ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں۔ اینڈ میں انہوں نے اپنی سماعت کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا اور یہ کہا کہ یہ معطل ہے، یہ ختم ہے۔ اور کل آرمی چیف سے بھی یہ کہا، جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی، کہ وہ اس پہ آ کے تو وہ بھی اس میں پارٹی بن سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے حوالے سے ایک آرڈر تھا۔ اب یہ جو آرڈر ہے اس نے اس وقت جو 2 دن یا 3 دن کے بعد جو آرمی کے سربراہ کی مدت ملازمت ہے، نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا، قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ، نیا کون ہوگا یا یہی کنٹینیو کریں گے، ایک ایسی غیر یقینی کی فضا قائم کی ہے اس ملک میں، اور عام جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ جو پاکستان فوج کے جو حاضر سروس لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ایک بات جو میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا، عدالت ہے، سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور میری اس گفتگو کا مقصد کوئی توہین عدالت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس پر کوئی قیاس آرائی کر رہا ہوں کہ کل عدالت کیا فیصلہ کرے گی، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ لیکن ایک بات جو اس وقت سڑکوں پر ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب سے افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ اور وہ جو سارا ان کا جو ایشو ہوا تھا اس کے بعد سے پاکستان کی فوج کو خاص طور پر ایک نشانہ بنایا گیا، اور گزشتہ 3-4-5 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف طریقوں سے پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں چاہے ڈان لیکس کا معاملہ ہو، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس ملک میں جو سینکچریز ہیں یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں اور فوج ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہونے دیتے اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پچھلے 2-3 سال میں ایک بڑے مخصوص انداز میں پچھلے خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ جو ٹرم ہے کوائن کی گئی کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، کہ فوج نے سب کچھ ان کو یہ کیا ہے اور پاکستان کی فوج ہی اس کی رسپانسبل ہے۔ تو ایک
प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और उनको एक बदनाम करने की भरपूर कोशिश की गई। और ये जो सारा इस वक्त जो बाहर की जो एस्टेब्लिशमेंट है दुनिया की, उसका निशाना भी पाकिस्तान की फ़ौज है। इस अंदाज में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह के हवाले से ये जो कमेंट है ये लोगों ने बहुत नापसंद किया है कि टांगे को घोड़े के आगे बांध दिया जाए। ये पाकिस्तान की फ़ौज है और वो फ़ौज है जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है। और ये अभी तक जो मुल्क कायम है उसमें पाक फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ शामिल हैं। तो वो लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो अपने अजीज़ों के लाशें उठा के अपने कंधों पे लेके जाते हैं, जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देते हैं, तो ये जो मिसाल है कि टांगे को घोड़े के आगे बांध देना, इसको पसंद नहीं किया गया। और मेरी जिन लोगों से बात हुई है, मैं ये बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स में ये कहना, ये मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। और अभी जो काबीना ने फ़ैसला किया है उसके मुताबिक भी वो पूरी तरह हुकूमत जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ है। ये सवाल अपनी जगह पर कि हुकूमत ने ये अनॉमली क्यों की। हुकूमत जब जो एक तरीक़ाकार वज़ा था उस तरीक़ाकार से उसने क्यों डेविएट किया, ये अपनी जगह पर एक तहकीक तलब बात है और इस पर हो सकता है आगे जाकर हम बात कर सकें। लेकिन आज जिस तरह से, जिस अंदाज से पाक फ़ौज के सरबराह के हवाले से जो क्या सराहियाँ हो रही हैं और जो अनसर्टेनिटी हुई है, ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं थी। और पाकिस्तान के लोगों ने इसको कतई तौर पर पसंद नहीं किया, क्योंकि पाक फ़ौज पाकिस्तानियों के दिलों में है। अदलिया का भी अपना मकाम है, अपनी इज़्ज़त है। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही इस हवाले से ताज़ा तरीन सिचुएशन होगी मैं आपको वो बताऊंगा, और आप ये बेल आइकन को दबा दें, इसको सब्सक्राइब कर लें, तो फौरी तौर पर जो मेरी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगी।